In a world full of fast fashion and digital trends, have you ever wondered what stays when everything else fades? This is Rhea Olayan, and today we aren't just looking at a history book. We are talking to a living treasure in my own home. Let's find out on how the art of our ancestors keeps our community alive. I'm here with my mother to talk about a skill passed down through generations. I translated the questions into Bisaya so that it would be easier for her to understand and answer. Ang usa sa mga kana sa akong nakatunan sa mga katigwangan sa una kay ang paggama og banig. Ang mga materyales sa paghimo og banig kay dahon sa romblon og tina para pang-color. Importanteng paghimo og banig labi na sa atong komunidad kay pwede man kini atong himuon nga negosyo ug makabarato pata ug kita mismo ang maghimo og dili na ta mo palit pa og mahalon nga mga banig. Ang kanas nga matudlo kanimo mao ang paggama og banig kay mas hanas man ko niini. Mao kini ang akong itudlo para sa sunod pohon makamao na ka og gama og banig nga pwede pud nimo itudlo sa mosunod nga mga henerasyon. Just like the Gamaba awardees, like Wang Od for tattooing and Eduardo Mutok for metalwork, my mother is a link to our past. These skills aren't just hobbies. They are how people earn a living and keep our culture from being forgotten due to foreign influences.